वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल्आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतर्ज़ा। हमारा नबी सबसे प्यारा नबी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। देश हमारा पाकिस्तान, देश हमारा पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। تر اوسه پورې څه کمې کوتاهۍ دا نه دی راوستی او مزید هم په دغه کوشش کیو چې الله تعالی دغه انتظامات دا نور هم د دینه بهتر کی. جننا ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا. څومره زمونږ خواږه او درانه علماء کرام او د دې علاقې زمونږ د دې ګلالو ماشومانو سرپرستان چې زمونږ د قرب و جوار نه هغې تشریف راوړی دی نو زه د زړه د تل نه د هغې شکریا ادا کوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أقام الصلاة أقام الدين ومن تركها هدم الدين. مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی برسوں میں نمازی بن نہ سکا. میرے معزز اور میرے قابل قدر اساتذہ کرام، مہمانان گرامی اور حضرت سندل بابا جی کے مہکتے پھولوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز علماء اکرام خصوصا سندل بابا جی او دې زیتا څومره چې د ماشومانو اغا والدین راغلی دي، طلباء اکرام، طالبات. میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا، میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا. مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا فالا. مجھے فکری امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم، مجھے فکری امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم. میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا. کیونکہ تعلیم سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تو پھر تعلیم کی بدولت ہی تاریخ گواہ ہے کہ آپ کی پرستش کرنے والوں نے آپ کو اپنے قابو میں لے لیا. اوپر دیکھا آسمان نظر آیا، آسمان میں چاند نظر آیا، چاند میں انسان نظر آیا. پوچھا ماجرا کیا ہے؟ جواب ملا انسانی ترقی ہوئی ہے. نیچے دیکھا زمین نظر آئی، زمین میں سمندر نظر آیا، سمندر میں گہرائی نظر آئی، گہرائی میں انسان نظر آیا. پوچھا ماجرا کیا ہے؟ جواب ملا انسانی ترقی ہوئی ہے. اور یہی ترقی چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے تعلیم سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ. صدر علی وقار تعلیم کے میدان کے سپاہی جب حضرت شیخ سندل بابا جی رحمہ اللہ بنتے ہیں تو اپنی زندگیاں بنا کر جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے. تعلیم کے میدان کے سپاہی جب حضرت شیخ فضل ودود حقانی صاحب بنتے ہیں تو دوسروں کے کام آ کر جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں. معزز و مکرم سامعین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں جو لوگ جانتے ہیں جو نہیں جانتے وہ برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو دوسری مخلوق سے ممتاز کیا ہے اور ان کو عزت، شرف اور رفعت کا وہ مقام نصیب کیا جو اعلیٰ اور عارفہ ہے.
अपने प्यारे बच्चों को तालीम सिखाने की जेवर से आरास्ता करने की कोशिश कीजिए। दुनिया और आखिरत की कामयाबी आपके कदम चूमने के लिए तरसेगी। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता करे। सुंदर बाबा जी राता में पल दिकरो खाना, सुंदर बाबा जी राता में पल दिकरो खाना, हर यो कदम दी मुबारक शपंगराना, सुंदर बाबा जी राता में पल दिकरो खाना, सुंदर बाबा जी राता में पल दिकरो खाना, यौमल गलरा कीमती बेहदा ख्वाखमी दजड़गी, बेहदा ख्वाखमी दजड़गी, औ तमीज़ान तमीज़ी गर तमी जानाना, सुंदर बाबा जी रात में पल दिकरो खाना, सुंदर बाबा जी रात में पल दिकरो खाना, हर यो कदम दे मुबारक शपंगराना, सुंदर बाबा जी रात में पल दिकरो खाना, सुंदर बाबा जी रात में पल दिकरो खाना, हर यो बयान दिया सरी दे पसिया बदिया तहकीकी दे, पसिया बदिया तहकीकी दे, कुल अल्फाज मुखन कभी दखूक जुबाना, सुंदर बाबा जी रात में पल दिकरो खाना, सुंदर बाबा जी रात में पल दिकरो खाना। अल्हम्दुलिल्लाह अला निअमतिल इस्लाम वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल अनाम व अला आलिहि व सहबिहिल किराम। अम्मा बाद, असातिज़ती अल-मुबज्जल, रईस अल-हफ़लतिल मयमूना, मुर्शिद अत-तरीक़त व हादी अश-शरीआ, अश-शैख़ फ़ज़लुल वदूद अल-हक़्क़ानी अल-मारूफ़ बसंद अल-बाबाजी, इख़वानी अल-अफ़ाज़िल व अहिब्बती अल-किराम, في هذه الحفلة الميمونة أود أن أقدم أمامكم بعض التوجيهات حول موضوع يهم الوالدين والأساتذة، وهو تربية الأولاد. أيها المستمعون الكرام، تربية الأولاد والذرية وإصلاحهم أمر قام به الأنبياء قبل وجود الذرية وبعد وجودها، فقد بين لنا ربنا تبارك وتعالى دعاء زكريا عليه السلام في القرآن، حيث قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. Honorable dear President, Chief Guest, Teacher, and my dear flower of Jamia, Assalamu alaikum. Warm welcome on this auspicious day of result. The year is 610th AD and the date is the 10th of August. The day that might take a 40-year woman of faith sits in a cave in seclusion and meditation. An angel visit deliver the message of Allah subhanahu wa ta'ala to him. The first word of the message are Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Read in the name of your Lord who created. The very first message was instruction to attain education and the true sense of my religion, your religion, our religion. Islam all about tolerance. Have we forgotten the pagan practice of marrying the daughter? Mr. President, who abolished the tradition? Read it because we were educated this sport. The instruction from Allah. How can say education end that anything beside tolerance? Helen Keller says, and I quote, the highest root of education has tolerance. To comprehend the meaning of tolerance, we can have a look into society where we live, grow, and interact with others. The ratio of tolerance is going down. People have become frustrated, confused, and short-tempered. When people have invested from materialistic game, ignoring the foundation of all corrected building aspect, everything no longer like, then we all become dead, who have no beliefs, no norms, no principle, no code of conduct, and finally no identity at all. Wassalam. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دغه ادارې او جامعې محتمم صاحب او دغه سکول پرنسپل صاحب او اساتذه کرام سیدی و مرشدی حضرت سندل بابا جی صاحب او د سندل بابا جی صاحب بچی زما برادران محترم چې څومره دي دلته او په دغه مجلس کې موجود ګلالو طالب علمانو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. د دې مخکې مشرانو تفصیلا خبرې وکړې او پاغي باندې د پاسه خبرې کول یقینا دا زما لپاره مناسب نه دي. په دې مجلس کې زموږ د استادانو